Salo Ramchandraghat ni Bagabil Amchaio Hindustani Bosongni 1500 Bwkhukjwk Songno Sari Bakha Tipra Motha Pandawa Naroi Khorang Manjaka Additional Deputy CM Onimes Deborma Honorable EM Borong Sohel Deborma Peora Final 5 months of Honorable MDC Borong Onanto Deborma Manjaka Edisni EM Sohel Deborma Day MDC Onanto Deborma no Khoboi Ramchandraghat Amchani Tipra Mothani Ozamarok Pandaw Koknaraka Pandani Naroi Okra Additional Deputy CM Onimes Deborma Nogare Okra Uni Maza Khainai Chini Tangkrak Edisi Hapango Sopche Keplai Ebong Chini Deputy CM Manganang Onimes Deborma no Tiaba Dini Mo Sari Bagmani Panda Bo Borok ni Bagabil Seng Abu Mas Hanai Seng 30 বছর এডিসি হাপাঙ্গ গোবাংমা বদল রগ্ন আসুকমানি নুখা কোনো এডিসিনে হাফাং এবা ওর জিদি যাক প্রার্থীর মন্ত্রীর বরকনি হামগ্রাইনি বাগৈ কম বলেন থং রিগনাইন থং সারিং থং বিভিন্ন স্কিমনি মতেই বরকনি মানথাই সপ্তাহ তুই কেবু ওয়ান সুপ্লাই করে তিনি আং বেলাই তংথগো ম এলাকানি নরক বুদ্রি রহমানি মোজাং সোহেল দেববর্মা কাইসা খুব কাহাম স্টেপ নাহারকা 1000 বরি রগ্ন তিনি বজে সারি বাগনানি প্রোগ্রাম খাইকা বিনি বাগি বন ইয়াফা খরবই যতন হামবাই ইয়াফা দেয় অমনংনা উচিত চিনি জনদরদি লিডার রগ্নি সামুং আহাইনংনা উচিত অফিস আসুক লাইখাই মোজাং সোহেল দেববর্মা এলাকানি গোবাং মা বিয়াল নতুই जोंबाय कक साव आंबाय कक साव मार्केट शेड नांनाय मार्केट स्टल नांनाय खेत आमचायो तैकरै तै मारनाय विभिन्न बरक लुंक्रे साख्रें दंनाय लोक बरकनो फाइनेंशियल असिस्टेंस मारनाय बिनि वानसुकमानि बरकनि बागै थाक्लाया एबं अमो हाय बरक रकनो नरक बुट रुई नं बुट मागना थांगिया थिनांगो तेबो रामचंद्रघाट विधानसभा एवं सारा त्रिपुरा राज्योनो सोहेल देबबर्मानी सामुं तेबो काहामक्लाय जनगण लुगनाय आइते जोंनो तिनि केबेंनान बागै गोबांमा शक्ति केबो दिल दिया है जान भी देंगे जान रेमां रेमां तिप्रा सब बुलाई लायो नरक खना खना बुबाग्रा चिनी पार्टी नि चेयरमैन कয়েক दिन आगे যখন সেন ব্লক ডেপুটেশন রিপুরু আপনি একদিন आगे बुबाग्रा सागा हमें हिंसा नहीं चाहिए हमें वायलेंस नहीं चाहिए जों शांति प्रिय भावे तांगै विलेज कमिटी निर्वाचन खाइजाकलिया आबनोचल प्रस्तुति सानाय कारण भारत सरकारनि समस्त स्कीम तिनि चिनि तिप्रासानि यागो फाइ क्लाई फाइयांगो आबनि कारण का विलेज कमिटी नि निर्वाचन खाइयानि बागै स्कीम बागनानि बागै निर्वाचित एक विलेज कमिटी नि दरकार आ निर्वाचन दिने बीजेपी सं खलाइरा गया तांगै खलाइरा गया बगा निर्वाचन कारण बीजेपी शिवो যদি ত্রিপুরা রাজ্য ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায় 587টা ভিলেজ কমিটি নি বিসিঙ্গ 400 থেকে 450 ভিলেজ কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রিপুরা মথা জয়লাভ খাই নাই सिकला मंत्री तथा सिनी बाइक गाहाम आरसिगाट जों आंगो आरसिगाटनि बुटार टिकेटा मनायसरागा आरसिगाटन बुट रिउ सिनी जों जे मंत्री मामानि आरसिगाट
Belai Kapal Kaham.